feels like I never had trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta una vez más. ¿Y qué puedo deciros? Final Fantasy XVI, Sangre, Hierro y Fe. El barco que Byron nos ha puesto en este caso a disposición nos está esperando amarrado en Puerto Isolda. Así que ha llegado el momento de volver a la guarida y hablar con, en este caso, Vivian para ver un poquito qué pasa. Lo primero que veo es que me sale como que hay misiones, ¿no? Así que vamos un poquito a aprovechar y antes de hablar con Vivian vamos a completarlas. Y bueno, a ver un poquito qué pasa por aquí, ¿no? Ojo, esta es de las importantes, se supone. Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? Vale, pues vamos allá. Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. Vale. Tribulaciones de un herrero. Misión aceptada. Vamos a priorizarla. Ojo, ya que hay otra secundaria, como podéis ver. Hay dos. Una importante que vamos a hacer primero y luego estaría la otra. ¡Hey, Blackthorn! ¿Te has sobado? First August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil, shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. Now, every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for? Now piss off. All right. We're going. Bueno. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more.
He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Pues nada, vamos a hablar aquí con nuestra amiguita y a ver si puede ayudarnos con esto. ¡Ey! Karen, ¿Tienes un momento? have a moment. Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was excited? Somewhere in Sambrec, maybe. Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Vale, pues parece que ahora tenemos que ir al tablón de anuncios para buscar escorias, ¿no? Por fin, oye, puedo aprovechar este momento para intentar ir limpiando las escorias, ya que la otra vez no me dejó, así que vamos al lío. Pero bueno, primero la secundaria. Hola, Néctar. Necesito saber dónde está el grifo. Vale, puerta oeste del bastión de Norben, ¿no? Y en vista clara tenemos otro, ¿no? Que es este de aquí. El ángel de la muerte. Vale, vamos primero por este. Hay que... Puerta oeste del bastión de Norben, ¿no? Vale. Vale, entiendo que ahora hay que venir a abrir donde. Se supone que es aquí, ¿no? Vale, ahora hay que buscar a un grifo, gente. No debe ser complicado. Los grifos son animales fantásticos de Harry Potter. No, ahora en serio. Vamos allá, fuera. Buscamos un grifo, gente.
En nada, esto nos lo reventamos ya. Vale. Tal vez sea por aquí había un camino, ¿no? Me acuerdo de... A ver, por aquí en principio... Puerta este, ¿no? Vamos a ver si hay suerte. ¡Ey! Vale, vamos a acabar rápido con esto. A ver, yo lo que os digo, tenemos que intentar ver dónde puede encontrarse aquí el crack. Entonces... Espérate. Esto se conectaba con lo otro, ¿no? Un momento, un momento. Tengo una idea porque... Es que claro, esto da a un camino, ¿no? En principio. No, pero no me deja... Vamos a ver. Es que yo sé por qué estoy diciendo ahora más o menos las cosas, pero... Es por el tema de que... La puerta este tiene dos lados, pero nosotros es que entramos por aquí, por el valle de Norden. Entonces, aquí está... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a venir a... Mira, vamos a marcar esto, ¿vale? Vamos a marcar esta zona. Y vamos a venir a Lost Wing. A ver si así podemos encontrar la otra zona. Es la única idea que tengo porque si no está en esta zona debe estar en la otra. Entonces, a ver si con una o con otra lo conseguimos. A ver, por aquí como ya sabéis, la clave es que tenemos que salir por acá, ¿no? Vale. Vamos a poner aquí el primer marcador. Así será más fácil. Muy bien. Tengo interés por ver dónde están las escorias y demás, ¿eh? Es por aquí arriba, ¿no? ¡Vamos al lío! ¡Vamos, Jill! Vale. Vale, y ahora ya voy a marcar esto de por aquí. Entiendo que esa es la puerta por la que entramos al bastión, así que es la única idea que tengo, ¿vale? Si no está ahí, pues va a tocar buscarlo. Vamos a ver si hay suerte y la intuición funciona en este juego. Vale. Adiós. No es un grifo. ¡Carabato! Fuera. Vamos a ver si por aquí podemos llegar.
Me mola porque, literal, la misión secundaria te hace explorar esto que da gusto. ¡Ey, enemigos! Vamos a por ellos. Pues no estoy viendo yo tampoco aquí, ¿eh? Algo me dice que no va a ser por aquí. ¡Oh! Fuera. ¡Vamos! Yo había pensado en el otro lado de esta puerta, pero va a ser que no, ¿eh? Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Espera, ¿por qué me ha dicho eso? ¿Eh? Vale, está ahí. Ok, vale. Bien la intuición. Buena. Vale, y esto es como un boss, no entiendo. ¡DOZMARE! Clase B. ¡Wow! Escoria. A por ti, vamos. ¡Oh! ¡Cáete! ¡Adiós! Vale, un poquito por aquí y al y esto está rotito ya, ¿no? Ahí está. ¡Ey! Ojo, mete fuerte, hay que decirlo. Vale, vulnerable. Un poquito de fuego por aquí, un poquito de viento. Electro también para todos, gente. Aquí hay para todo, de todo. Bueno, hemos quitado 20 y pico mil, no está mal. ¡Hala! Eso mete, ¿eh? Vamos a un poquito por aquí de golpe. Ojo. Voy a tirar ultra poción también porque me ha metido un bueno. ¡Hala! Y volé. Vamos a golpearle ahora que podemos un poquito con todo. ¡Oh! Ya casi está. Ojo, probablemente uno de los bichos más fuertes que nos hemos encontrado. Vale, vulnerable. ¡Adiós! Fuera. Escoria derrotada, chavales. Toma ya. Bueno, esto es subida de nivel, ¿eh? Me han dicho. ¡Wow! Nivel 28 a tope. Ni tan mal. Something there, boy. Could that be our man? Vamos a hablar con él.
Espera, pero primero... Te lo has ganado. ¡Woohoo! El buen perrete. 2 veces bueno. Me encanta. Bueno. You all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sends you for a refund? It's not her who sent me. Bueno. Pues nada. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art. And not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Madre mía, chavales. Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Pues nada. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Sí, hombre, esto le ayudará. A ver, entiendo que ahora ya podemos volver, ¿no? Tenemos el cuero, así que hay que ir a nuestro amigo. Y la pregunta del millón es... Jeje. Aquí hay un teletransportador, chaval. ¿Vale? Obelisco activado. Ahora sí. Vale, ahora podremos volver aquí cuando nos dé la real gana. No está mal. Vale, por aquí ahora la clave sería un momentito abrir el mapa mundi y volvemos de nuevo a la guarida. A ver aquí un poquito qué pasa, ¿no? Vamos allá, vamos a entregar esta misión. Y vamos a ver porque había otra misión también, como habéis podido ver, secundaria por aquí por la zona. Así que el completarlas puede estar bastante divertido, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Primero el herrero, a ver de qué va esto, de tribulaciones de un herrero, chavales. Hemos vencido una escoria, así que guay. ¡Hey! Entiendo que habrán escorias que se desbloquearán por medio de secundarias, como esto. I found him. Ya no existe. And he asked me to give you this. Along with his regards. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you?
Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Vaya. Then we better keep this close to our chests. Me mola porque el tío este sabe toda la historia. O sea, en plan de, hey, no pasa nada. ¿Qué va, tío? Ha molado mucho, bro. De verdad. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Vamos, Black. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to be getting on with. O sea, completando misiones de herrero entiendo que vamos a poder desbloquear, ¿no? Cosas que el herrero mejore. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. De nada. Pues ahí está, misión cumplida, like a boss, tribulaciones de un herrero, gente. Aquí vamos a por todas y con todas. Ojo, nos han dado un diseño de... Vale, cinturón mata dragones. Wow. Qué guapo. Entiendo que ahora podremos hacerlo, ¿no? Vale. What do you need? Sangre, dear. Electrum. Masa gelatinosa. Bring me the materials and I'll think about it. Vale, de momento no podemos, ok. Vale, aquí tenemos una misión, pero esperaos porque hay cartas y cositas por aquí guays, ¿no? Así que vamos a verlo. Por un lado, en la colección parece que hemos conseguido algo. Vamos a ver. Manzanas de martel. Vale, aquí hay cartas. ¡Ojo! El legado de martel. El muchacho del huerto me ha traído esta... Vale, esto es el chico que hemos ayudado. Bien. La llama sigue brillando. ¡Oh! Bueno, la llama sigue brillando. Os pido perdón de nuevo por la bienvenida que mis hombres os dieron en el distrito Lázaro, pero supongo que comprenderéis que vuestra presencia era cuanto menos inesperada. En nuestro breve reencuentro habéis demostrado que seguís siendo aquel valeroso guarda mayor al que acompañé a Vento Calmo tantos años atrás. Sois un digno heredero del legado de vuestro padre, y si Lord Murdoch, Sir Tyler y otros tantos compañeros que sucumbieron aquella noche siguieran entre nosotros, sus corazones se henchirían de orgullo al veros. Los guardianes de la llama quedamos a vuestra entera disposición para serviros a vos y a vuestra noble causa. Wait, ¡madre mía! Pues aquí está también, sin novedades en el dominio, ¿no? Gaff, vale. Que no sabe nada todavía, bueno. Ya sabéis que cuando leamos 10 cartas, pues tendremos desbloqueado un nuevo trofeo del juego. Y aquí vamos a por todos. Pero bueno, vamos primero a por la otra secundaria. Y de paso, bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a hacer aquí, esto ya sabéis que es el orquestión para música. Hemos desbloqueado alguna más, creo, ¿no? Hola, Iván. I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. De comida va, ¿no? Heard it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Vaya. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all.
What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first tunnel worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. Vale, pues ahora hay que preguntar a el de la fonda de Marta. Así que vamos al lío. Y nos vamos a la fonda de Marta. A ver qué pasa con esta misioncita secundaria, que seguro que nos divierte. Vale, por aquí parece que hay unos objetos, ¿no? Anything catch your eye? There you go. No, es que comprar ahora una de esto es un poco locura, creo. Vale, aquí está el mercader. Carnicero. ¡Hola! Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up. Hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer. And there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 reeds would be your best bet. Memory serves. Thank you. You've been most helpful. Vale, y ahora entiendo que tenemos que ir aquí, ¿no? Vale, ahí básicamente hay que... Sí, hay que bajar por aquí. Ya le digo. Bueno, por aquí o por aquí, ¿no? Realmente da igual. No use calling Ambrosia now. Bueno, ahora llamaremos a Ambrosia. ¡Woohoo! ¡Ambrosia! Come on. La verdad que para desplazarnos por el mapeado es lo más fácil del mundo. Yo antes, lo que digo, a veces me gusta también caminar un poquito, patear, pero... no hay comparación al poder ir con nuestra querida Ambrosia a poder simplemente andar. Esto es una maravilla. Vamos al lío. Scorpions. At least I know what I'm up against. Amigos, venid aquí todos. Uno menos.
Otro por aquí. ¡Ah, Dios! Fuera. Enemigos derrotados. Botín. Experiencia súper poca, como suele pasar. Violeta punzante. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Or any worse, at least. Eso es que no pinta muy bien, ¿eh? Llámame loco. Vale, pues parece que tenemos que abrir el mapa mundi, así que volvemos a la guarida y a ver qué pasa. Oh, yeah. Vale. Vamos allá. Hey, bro. Traigo lo tuyo. Did you find our mystery ingredient? I did indeed. Marvelous! Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. I present Chance's Stew, risen once again from the ashes of obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm, not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. No está muy bueno, creo, ¿eh? Odin's teeth. What an assault on the senses. It's like choking on swamp water. And yet, up through the pungency, there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavors, but never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're, welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's stew sits before everyone in the hideaway. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. Pues lo tenemos, emblema conseguido. Well, that was certainly not what I expected. I wonder what other surprises await. Vale, pues ahora vamos un momentito a ver el tema de las escorias que tenemos. A ver un poquito quién son. A sea voyage this time, is it? Y ahora hablaremos con Vivian. Pero primero, escorias, chavales. Bueno, espera, que tenemos aquí los puntos. Bueno. A ver. Enséñame las escorias, amigo. Tenemos BELFELGOR y el ángel de la muerte. Entiendo que esto está en Rosaria y este apenas sabemos nada, pero bueno. A saber... Este es de clase C, se supone.
No sé, ya lo buscaremos. De momento vamos con Vivian. Vamos a avanzar un poquito con esto porque tela. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether, and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drustanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Vale. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drustanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Vale, entiendo que ahora que ya tenemos esto es hablar con Jill, pero lo que os digo, voy a intentar ir a por las escorias. Bueno, sí, vamos a buscarlas. A ver, es que yo creo que podemos. O sea, hay una que sabemos que es de C, esa debería ser fácil, y la otra es de B, ¿no? Entonces, a ver, aquí habla de empuñadura rota y aquí habla de vista clara sambrenque. Vamos a empezar por el ángel de la muerte. Y bueno, pues... Bueno, el ángel de la muerte, voy a empezar por la otra. Porque la otra está en empuñadura rota, ¿no? Empuñadura rota, eso está... Está en empuñadura rota. A ver.
Creo que era en Spool. Porque empuñadura rota es esta zona de aquí, ¿no? Vale, correcto. Vamos a ver. Esto es... Vale. Creo que sé dónde estará. A ver, ¿os acordáis de esta zona a la que estuve yendo, explorando y tal, y que no había nada, ¿no? La zona de aquí superior, la de arriba, donde encontramos luego al anciano. Pues creo que puede ser el lugar de aparición de BELFELGOR, así que vamos a buscarlo. ¡A por la escoria, my friends! Vale, por ejemplo, aquí empezamos con unas aragnolias bien bonitas, así que ¡pam! ¡Adiós! ¡Oh! Vale. Vamos allá. Pues sí, ahí está BELFELGOR, chavales. ¡Hey, tú! ¿Qué pasa, pana? BELFELGOR, clase B. Va a estar guay esto de cazar escorias. Vale. Con esto le rompemos bastante, como podéis ver, ¿eh? Oh, me ha dado lleno, chaval. ¡Oh! Volvemos a golpearle. Vale. Vulnerable. Y ahora sí que sí, el combo entero, chavales. ¡Oh! Que me lo como entero, chaval, güey. ¿Cómo mete con el fuego? Cuidado, chavales. Se pone la cosa crazy. Vale, pum. Un poquito de fuego por aquí. Apenas le puedo quitar ahora. Espera, tengo que volver a hacer esto porque si no... Vale, ahí está. ¡Oh! Espera. Toma ya. Uno por aquí. Y ahora le rompemos esto. Y a por él. Vale. Buena. Ahí está. Acabado. Un problema menos. Escoria derrotada, chavales. Y ojo, que da experiencia buena, ¿eh? Da 700. Menos da una piedra, una uña de dragón. Toma ya. Vale. Pues ya está. Vale, esta escoria ha sido bastante sencilla, pero aún nos falta en este caso, ¿no? Otra escoria. Así que... Ay, vamos a ver dónde pueda estar. Aquí el tema es que se me ocurre una zona bastante clara, ¿no? Ya sabéis que estamos buscando un poquito las zonas de llegar y demás, así que... a ver, para ir allá donde... Tres juncos, no. Colinas de Arabel, Los Wing... El bastión de Norvent, ¿no? Vale, pero lo suyo sería venir a Norvent. Northridge, perdón, ahí está. Ha dicho que está cerca de aquí. Vamos a buscarlo. A ver dónde se encuentra la zona central. O sea, habrá que buscarlo por esta zona de vista clara.
Entonces, yo qué sé, vamos a marcar, por ejemplo, por aquí, por el centro, y lo buscamos, ¿vale? En este caso, recordad que esta escoria no debería ser tan complicada porque es una escoria de tipo C. Aún así, hay que estar atento a lo que escuche nuestro personaje. Ahí en medio hay algo, ¿no? A ver, es un pajarraco de estos. Ah, pues es esto, ¿no? What? Aruna. Vale, es el Aruna entonces, clase C. Vale, ¡bomba! Vamos al lío, un poquito de fuego siempre levanta el ambiente, chavales. Ahí estamos, le golpeamos con todo lo que tengamos. Vale, vulnerable. Hay que golpearle con todo lo que tengamos, chavales. Vale, Ahí va, bomba. Parada. Y un poquito de fuego para que se calme la cosa. Mola bastante, lo de estos bichos. Me ha dado igual. Ah, no puede hacer la parada, ¿no? ¡Ah! Esto debería dejarle bastante fail. Ahí va, boom. Y ahora con Piro le golpeamos por aquí, golpeamos por allá. Y yo creo que esto, gente, ya va acabando, ¿eh? Hubiera estado bien que viniera de golpe Jill golpeándole, pero bueno. Fuera. Pues ya están las escorias, chavales. Ha sido rápido, ha sido sencillo y efectivo. Qué guapada. Está bien porque dan experiencia y al final pues viene bien. Ojo eólico conseguido. Vale, ahora entiendo que podemos volver, ¿no? Vale, pues nada, nos volvemos a la guarida, gente, y pues bueno, vamos avanzando. Entiendo que el resto de escorias se van desbloqueando conforme vamos avanzando en la historia, ¿no? Y pues ahí pues habrá que ver. Lo que me ha rayado es que esta se llama el Ángel de la Muerte y realmente es una runa. Pero claro, es por lo del misterio, ¿no? Lo que se oía. No he oído nada especial, estaba a ver si oía alguna cosa, pero un poquito normal ha estado. Pero bueno, nosotros vamos avanzando, nos hemos quitado 2 secundarias. Estamos en la misión principal todavía de Sangre, Hierro y Fe. Y aquí entiendo que vamos a poder coger más recompensas. ¡Desiree! ¡Hola! Vale. Vamos a pillar a Nieve Bárbaro. Y los cantos inéditos. Perfecto. Vamos a hablar ahora con Jill. A ver qué pasa. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud.
Vale, pues entiendo que ahora ya si avanzamos tendremos la siguiente misión y demás, así que eso... Bueno, vamos a entrar y a ver qué pasa, ¿no? Hálito del Dragón, allá vamos. Mar Ferviente. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Drake's breath. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Right. Let's go. Pues con esto empieza la siguiente misión principal, una promesa de escarcha. Parece que vendrá lo bueno, ¿eh? It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Pues nada, gente, aquí lo dejamos para el próximo vídeo. Lo que digo, la historia se está poniendo muy interesante en este Final Fantasy XVI. Espero que os estén gustando los vídeos, que lo estéis pasando en grande. Hoy nos hemos quitado una misión principal, 2 secundarias y 2 escorias. Así que, bueno, 3 escorias en verdad. Ha estado bastante guay. Y lo que digo, a ver cómo continúa esta historia porque me tiene atrapadísimo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad el buen like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Nos vemos!